Aray na. Bago naman na. Ngiting-ngiting ko kaya magbakal si Ski. At least niya may ano niya may screen sa front. Wala, mata na wala. May Makita mo. Yeah. Pwede mo mo to. Dala lang. Tagpo na di. Uy, pwede mo tangan. Ay, may pakapapakal accessories. Kaya record din na. Yan na kami di kagapon. Ay, di gani naman yung gani katilang bisita. Diba? Hindi pa nila nagliga. Ano mo? Di mo siliga. Send into heaven and sit at the right hand of the Father, and will come again to judge the living and the dead. Hear the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, will be your name, and come on earth, in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Say, forgive those who trespass against us. And lead us out of temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. For praise the Lord is with you, blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Wala ako nagdalasang tripod. Gani, usok-wasak na yan. May gani ko nag-walking kagina kay sa treadmill kaya baka masaka man di. Ay, naku, diya ka. Hay ka mo magsimba sa to. Ito na, gasaka ko. Third na niyo. We are hurting sorry for the consolation of the souls in purgatory and for the grace to persevere in the pathways of virtue. Amen. The first station is the Last Supper. We adore you, O Christ, and we praise you. And by the calling Because you have redeemed the world. the Lord Jesus on the night he was betrayed, took a piece of bread, gave thanks to God, broke it, and said, "This is my body which is for you. Do this in memory of me." In the same way, after the supper, he took the cup and said, "This cup is God's Tour na yan. There's a first station. First station. Sige na. Hindi ko kabalo pa, dali lang yun. Kaya para kitaan pa lang. 1, 2. O sige na, video lang man eh. The Son of the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. When Jesus forgive us our Sin, sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those need most thy mercy. In the name of the Father, and The the Son, Son, and the Holy Spirit. Next station. Ako na daw yun eh. May libot pa na to ya sa dalom ya. Ay, gamay-gamay na lang gabaligya subong. Ay, man na to amon upo to. Hiyatos. As it was The meanings now never shall be world without end. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell. bring us souls into Heaven, especially those who need most thy mercy. the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ika-9 na ta. The cross. Ano yung tamagi? Dira or dire? Step di ako. Kani. Bali mo kon. Wirang ko. Hindi, dire mo. Oh, really? Mapilas.
Masalamat sa nangangagyan na maabot sa buko sa pamilya. Internet yung bago, hindi natin naglalaro ang plano. Dito manami, oh. Dito sa picturean sang duwa ka babae. Ay, namin ang gapon ng sunset. Kaon kami kaya sa kasi ko po. Buka dito pag sa ma-picture ya. Video mo ni. Video na nga. Ang purpose ko kaya siniya video. Wala, may gidya bala mag-post sa YouTube nga naka-video gidya. Hindi yasang picture lang. Ay, natanaw yun na to full ang video. Yung sa Hong Kong pa ya. Where is my money? Review. Yan na si Gofo. Toda. Bo. Uy, manadabi ko. Kasi kaya siya kakapangapin na yan. Dali na! Dito, pag ito sa CR, yung ari, diri ang manami. Oh. Bye, Mama Mary. Groundbreaking ceremony. May under construction. Makakuha na man sila ya. Sang last year, November 27. Manila design to. Dako kag. Hindi ta, lain gid ang design niya. Arang design no. Hindi daw church gid saya nga ara man sa babaw sang atop. Ang sa kanya. Sa Roasia palaba to ya. Para ya palibot. Na, cute na. Minami, pag hindi karon niya, hinaya lang inyo tikang. Ay nga, dugay-dugay. Ang mas. Dulom-dulom na yan. Tudlo to, duga pa curve. Kung halin sa Pontevedra. Ut na, yun na lang na. Ang tree. Yan eh. Nabilin gid sayaw. Merama lang ina. Wow. Ha? Ano to? I-zoom video what? I-video bala, video na pindot ano. Ay nagnubo na siya. Sunset. Pero clear pa yung Sunset na. on Holy Thursday. Ano ka sa bong? Na. April 2. April. May 6 months to pay. Monday, Thursday. Actually, dala na kamo dira. Hindi lang makita sa front cam. Oh, ay, guyatanan niya. 1, 2, 3. Abe,
Bo. Oh! Oo. Santiago, Tadeño. Felipe. May damo-damo yan. Ha? May sumandik na di ko. Ay, oo. Amuni ba lang? Masiging bunggo. Yan na lang yan, siguro, para magkuhan. Ano man? Yung motor, wala na ako. Ay, apa. Ay, kamusta man ang RPM nyo to? Hindi ka mo nag-overheat. Wala man. Yung pili mo na lang lakto. Kargado, pabalas mo mga pagod. Sapa eh. Kazio, wala akong dala sa sapa. Ya, sapa na. Kaya ang isang paupod, ano naliya? Magpa-picture ka ni kung sino kay ayaw. Guess mahal gid sa. Wato pila gani dagi na. Kita ko gina 129. Ano? Tapos la? Oo. Bukod juice. Sige na, thank you. Ay, thank you. Mami, ito bala mo, nakaon nga nachos sa Dayaw. Hopping boba. Hopping boba. Cheese. Kuha naman na Mr. Chips na may mga ano-donut. Ay, galing karne na. Gani? Di man ako. Para okay. Okay. Ito takoyaki yun? Hindi ako nagtakoyaki man kami. Ano na sila maligo? Soft serve. Soft serve. Periyahan. Abi, kuya ba lang, damo-damo. Niya kalanan po ay gali periyahan niya. Order kami. Bakal sa galing yan. Nakabayad na sa? Kaway pa? Order lang. Mawala ka pa ako nakabayad. Oh, are you? Hindi na sila bay. Okay, ma'am, pala ito, be. 10 pieces. 10 pieces. 1 deng, pulo lang yung kabilo. Ano siya ma-mix, ma'am? Seafood saglit.